फेरी आस सुमी देख मुझे किसी कहबी सुमी तुम मोरान सुमी सुमी प्लीज प्लीज सुमी तुम मोरान प्लीज फेरी आस सुमी सुमी फेरी आस सुमी सुमी फेरी आस नो नो ओ बाबू कौन है मुसुमी कहीं हे मुसुमी आस आस मो सांगे आस अयो बाबू कौन देखुच यहाँ परा बाली ढिपटा है हे भगवान ताली सुनी एक्सक्यूज मी आपण मिसेस अरुण आपण को खोजी खोजी मिस्टर अरुण समुद्र कूल आड़े जाइछंती हेले मैडम से बहुत व्यस्त थिला बली जना पड़ुथिले रूम चाबी देखुची आई एम सॉरी मैडम रूम चाबी तो एठार नहीं बोधे सांगर नहीं जाइछंती न तो रूम खोला अछि एक्सक्यूज मी मैडम आपण एठी अपेक्षा करंतु मु लोक पठाउची से आपण को रूम देखि दे आसीबो नो थैंक्स हाँ हाँ तमें तमरी पाई सब हो गला तमें ही एति पाई चाहि केवल तमर बड़लोक पणी तमर फॉल्स डिग्निटी यही सब केवल अरुण और सुहासिनी लाइफ को डिस्टर्ब करिछि आज तांकर पूरी रहणी भितरे गोटे विराट बड़ बाधा सृष्टि करिछि एथिरे मोर कोन दोष दोष तमर किछि नै हमर तो स्टैंडर्ड ए होटल रे रहइलो ताले काई कहउतलो जे तमे एडजस्ट करछ बोले ओहो मु एमती थट्टा रे कहि दिली थट्टा एटा थट्टा नुह कविता तमे तांको जणै देबाकू चाहुतलो जे तमे तांको टू सुपीरियर आ तम स्वामी तांको स्वामी ठारू बहुत बड़ा ऑफिसर बहुत पैसा वाला किंतु तमे भूलिबा उचित नुह जे तमे जणे सामान्य एलटी क्लर्क स्त्री बोली खाली गहना बंधा पके आसी नथिले तमे तो आउरी बड़ बड़ कथा कहंता हां हां सब दोष तो मोर तमर किछि दोष नै सुंदरिया चेहरा देखि भारी ऑर्डर ऊपर ऑर्डर दोथुला पुणी कोन ना कोणार्क प्रोग्राम होतला बुझिलो तम फॉल्स डिग्निटी को बजाय रखिबा पे कोन ना सब वर्ष हमें बुलिया को जाऊ सते जेमती लक्षापतिर स्त्री किंतु मने रख आज जदि से दी जन को भीतर किछि गोटे हे जाय ताले भगवान तुमको केबे क्षमा करबे ना जानि छ मु आज सकाळ संदेह करथि जेते बेले आम संगे अरुण कोणार्क जीवा को मना कर देला सेकेंड थर मोर संदेह आहुरी बढ़ी गला जेते बेले कोणार्क जाई विश्वासिनी सेठारे बसी बसी दिन कटेला से बिचारी काहे कि मो पे दुख कष्ट भोगियो चलो देखिबा सुहासिनी को आड़ी गला
ସୁମି ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ? ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା। କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଆରେ ଏଇ ତ ସୁମି। ଆରେ ଆପଣ ଏମିତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ମିସେସ୍ ଅରୁଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନାଇଁ, ସେ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଚାଲ। ଓହୋ, ଏବେ ଚାଲ ଫେରି ଚାଲ। ହିରୋ ହିରୋଇନ का तो मीट ହେଇଗଲା, ଆମର ଏବେ ଛୁଟି। ମୁଁ ସୁମି ପାଖରେ ମୋର ସବୁ କଥା କହି ମୋ ଭୁଲର କ୍ଷମା ମାଗି ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ବୁଝିଲ, ତମ ଚାହିଁବା ଆଉ ନ ଚାହିଁବାରେ କାହାରି କିଛି ଯାଏ ଆସିନି। ବୁଝିଲ? ମାନେ ମାନେ ତମେ ଜଣେ ଏଲଡି କ୍ଲର୍କକୁ ଜଣେ ଅଫିସରର କେଡର ଦେଇଛ। ଅନ୍ତତଃ ଅରୁଣ ସୁହାସିନୀର ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା ଥାଉ। ଆରେ ବାବା, ଅନେଇଛ କଣ? ହେଁ, ତମ ସ୍ୱାମୀ କଣ କ୍ଲର୍କରୁ ଅଫିସର ହବନି? ହେଁ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ। ଆରେ ଏଇଠି ଏମିତି ବସିଛ ଯେ? ଚାଲ ଖାଇବ, ଚାଲ, ନହେଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆରେ ମତେ ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛ? କଣ ଆଜି ମତେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ? ହଁ। ହଁ ମାନେ? ଦେଖୁଛି, ये ସେଇ ଲୋକ ନା ଆଉ କି, ଯିଏ ମତେ କେତେ ଆଶା ଭରସା ଦେଇ ଏ ପୁରୀ ସହରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ହଁ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆମେ ବାଟବଣା ହେଇଯାଇଛେ ସୁମି। ବହୁ ଦୂର ଲୋକ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ମାଟି ବାଲି ବୋଳି ହେଇ ନିଜର ପାପ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଦୁଇ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ ଏଇ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଭିତରେ, କୋଣାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ଭୋଗବିଳାସ ମଧ୍ୟରେ। ଚାଲ ସୁମି, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ କାଲି ଯାଇ ସେ ନିରାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଆରେ ବାବା, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଜାଣ, ତମରେ ଅରୁଣ ଆଉ ମୋର ଏ ସୁମି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲ ବଶତଃ ନିଜ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ କାଲି ଯାଇ ସେ ନିରାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାନି। ପ୍ରମିସ୍।
चल आमे घर को फेरी जिबा। हाँ फेरी ଯିବା କାଲି ସକାଳେ ଫେରି ଯିବା। ହଁ असीम आ मीना को पई किछि किना हलानी तो ଆରେ ସତ୍ୟ ତ बों को पई ସୁମି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବ? कौन ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲ। काई की ତମ ଇହ କାଳ ପରକାଳ ଦେବତାଙ୍କ ଆଦେଶ ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର। ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଜଲ୍ଦି। हो हेला बाबा बंद कली। फूल जा सिम सिम। अरे ए सब हाँ ए सबू तम दियर आ नणंदकर ऑर्डर दिया जिनस तम सासुଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି। हेले ଯୋଉ ଦିନ ଆମକୁ ଛାଡି ମ୍ୟାଡାମ କୋଣା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଏ ଅଦମ ରୁମ ରେ ବସି ବୋର ହବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ। ହଉ ଛାଡ କାଲି ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। निश्चय कौन ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ନଥିଲା ବାଲିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲା हाँ कौन है ସକାଳୁ ମରିକି ପଡିଛି। मरी की पड़ची ए रिक्शा रख रख। मुझे देखिए बिचारा ବୁଝିଲେ ମା ଏଇ କେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଚଳୁଥିଲା ଭାରି ଦୁଃଖୀଟିଏ ପରି ଜଣା ପଡୁଥିଲା। मो जीवन चला पथरे केवल चोरा बाली मु जो पाद पकई मो पाद धसी जाइए। जो दिन मो पवित्र अग्नि को साक्षी रखी और उनका हाथ धरती
से दिन से पवित्र अग्नि रे मोर सब स्मृति भल पाइबा को मो आहुति दे देछि। मो निजे भी जଳି जाइछि। तम पाई मो मरी जाइछि निश्चित। तमको मोर गोटे अनुरोध, मते भूली जा प्लीज प्लीज निश्चित मते भूली जा। हसरे लुचिची लुह दुखरे अछि पुणी सुख। हसरे लुचिची लुह दुखरे अछि पुणी सुख। आशा भितरे निराशा, आशा भितरे निराशा, आनंद साथे शोक। राति पाहिले सकाळ आसे अंधार गले आलुओ हसे। सबुरी जीवन किछिटा भरा किछिटा खाली। ए तो चोरा बाली ए जे चोरा बाली। 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 पाहिले सकाळ आसे अंधार गले आलुओ हसे। सबुरी जीवन किछिटा भरा किछिटा खाली। ए तो चोरा बाली ए जे चोरा बाली। ए तो चोरा बाली ए जे चोरा बाली। ए तो चोरा बाली ए जे चोरा बाली। ए तो